نحن عدنا في toujours في les soins en cardiologie vasculaire, toujours في les soins en cardiologie vasculaire, d'accord. أنا في درس واحد آخر, donc c'est une nouvelle leçon. Alors il s'agit tout simplement de l'insuffisance cardiaque. Donc insuffisance cardiaque. Donc غادي نطرقوا كما العادة لو بلان ديكور, غادي نروحوا نشوفوا لا ديفينيسيون تاع l'insuffisance cardiaque, غادي نروحوا نشوفوا donc l'insuffisance cardiaque droite, غادي نشوفوا les signes cliniques, نشوفوا les causes الاسباب, l'évolution, donc نشوفوا كيف تتطور هذا المرض, كيف يتطور, les complications شنو قادر يكون كأمراض إضافية لهذا المرض, نشوفوا لو تريتمون, نشوفوا ثاني l'insuffisance cardiaque gauche, شفنا droite نشوفوا gauche, نشوفوا les signes cliniques et les causes. Bien, alors لما نتكلم على l'insuffisance cardiaque. Alors l'insuffisance cardiaque, هنا le mot explique lui-même, insuffisance, c'est-à-dire حاجة قليلة, قلت. Alors قلت quoi? نشوفوا cardiaque, قلبية. Donc insuffisance cardiaque signifie que l'organisme, c'est-à-dire que هذا الجسم تاعنا, d'accord, ما عندهاش القدرة pour remplir ses fonctions, ما عندهاش القدرة باش يقوم بالوظيفة تاعها. Alors dans le cas présent, نقولوا بين le cœur, dans l'insuffisance cardiaque, le cœur ne peut plus, ما عندهاش القدرة pour alimenter le corps en oxygène. Donc ما عندهاش القدرة باش هذا القلب يبومبي ويجيب لنا الاكسجين باش يغذي هذا الجسم كله. دونك ما عندهاش القدره, سي اون انسيفيزونس كاردياك. الوغ نطبقوا الانسيفيزونس كاردياك دروات, سيتادير انسيفيزونس قله التمويل بالاكسجين من ناحيه القلبيه ليبره. الوغ شنو نجمو نقولوا بين حنا نعرفوا بان لو فونتريكول دوا ايجيكتي لو سون, سيتادير مين الدم يهود من اللوريات ويهود وتلحن لا فالفيل كما قلنا, لا فالفيل بيلمونير تلحن ويدخل في البوطين لو فونتريكول, لو فونتريكول دوا ايجيكتي. الوغ ايجيكتي هاد لو فوليوم سونغان بار l'intermédiaire de la valve tricuspide اللي غادي تلحن وتخلي الدم يروح vers l'artère pulmonaire. دونك هاد القدره ما عندهاش. دونك on parle d'insuffisance cardiaque droite. Bien. نروحوا نشوفوا لي سين كلينيك. الوغ الاعراض لي سين كلينيك هي لما تكون سيتادير تكون الانسفيسيونس كاردياك دروات, قله التمويل بالاكسجين من الناحيه القلبيه اليمنى, تكون سكون ابل ديسبني, سيتادير كل المريض تاعنا نشوفوه ديسبنيك, سيتادير اون ديفيكولتي ريسبيراتوار, ما عندهاش القدره باش يتنفس. سيرتو على فور, سيرتو لما يرفد حاجه ولا حاجه يولي ينهج, ما عندهاش القدره تاع التنفس. من لما يروح وكوشي اولو, لما يدير ان ديكيبيتيس ما ينجمش, يولي توجور ينهج. نشوفوا حاجه كي تقول لي اون بوزونتير اي اون دولور او نيفو دو فلون دروا, دونك حاجه ثقيله او نيفو دو فلون دروا اي اوسيتو او كلو ايبيغاستريك. Parce que هذا c'est l'épigastre وهذا c'est l'hypogastre. Donc هنا غادي نتكلموا au creux épigastrique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une insuffisance droite. Donc هذه الناحية كاع فيها ألم وفيها غير القدرة للتنفس. سيتادير نشوفوا une tachycardie. Pourquoi? Parce que القلب لما يتعرض لهذه المشاكل القلبيه شي يولي بومبي بزاف, لما يبومبي بزاف نشوفوا اون تاكيكاردي. ثم نشوفوا كما يقول لك الاخر الريتم كاردياك بارتيكولي. سي كوا الريتم كاردياك بارتيكولي؟ نشوفوا ان بروي كما يقولوا الاخر ان بروي دو كالو اللي يعاود منه, نشوفوا غير هكا يدير, اون ابل سا ان بروي دو كالو. نشوفوا ان سوفل كاردياك, داكور, لما نشوفوا ان سوفل كاردياك. نشوفوا ان باسمون دو لا تونسيون ارتيريال, سيتادير لما نقولوا ان باسمون دو لا تونسيون ارتيريال, سيتادير كاين لي دو شيفر, لي دو فالور غادي يتلاقوا, سيتادير كيما نقولوا 19. دونك يتلاقوا ان باسمون دي فالور دو لا تونسيون ولا دي شيفر دو لا تونسيون ارتيريال. نشوفوا ان سيانوز.
cyanose, ça veut dire des dragues. Parce que il y a une insuffisance cardiaque, l'oxygène في الدورة قدام السيانوز نشوفوا une oligurie وحنا تكلمنا والمساعدات للتمريض والمساعدين للتمريض على مدرسة البيبان يعرفوا في لا تيرمينولوجي سبيسيفيك une oligurie c'est-à-dire que هذا المريض تاعنا ما ينجمش يطير الماء donc في التبول تاعه ما ينجمش il y a ce qu'on appelle une oligurie c'est-à-dire une diminution du volume de l'urine. نشوفوا une acide. Alors c'est quoi une acide? هو tout simplement c'est un épanchement liquide au niveau de l'abdomen. C'est-à-dire que l'abdomen تاع الكرش تاعك عامر ماء. Donc on parle d'acide. ومن بعد نشوفوا النفخ des œdèmes. Alors généralement les œdèmes de la cheville et des jambes et des cuisses. نشوفوا النفخ. لما نروح نشوفوا للأسباب les causes نشوفوا normalement لما تكون عندنا une insuffisance cardiaque غادي نتلاقوا ce qu'on appelle une hypertension pulmonaire وهذه راني تكلمت فيها في الأعراض في الدم في l'IDM c'est-à-dire l'infarctus du myocarde غادي نشوفوا une hypertension pulmonaire donc la tension au niveau du poumon elle va augmenter c'est-à-dire غادي توقع لنا une pression une augmentation de la pression du volume pulmonaire qui est secondaire à quoi? À une insuffisance ventriculaire gauche et un rétrécissement mitral. غادي نعاودو نولو توجور الفالفيلوباثي وين نروح نشوفوا لا فالفيل ميترال. alors هاد لا فالفيل ميترال شنو غادي دير؟ elle va se rétrécir وبالتالي غادي les poumons ils vont augmenter de volume. غادي نشوفوا في les pathologies pulmonaires chroniques غادي le cœur pulmonaire on appelle ça le cœur pulmonaire chronique donc on fait l'insuffisance cardiaque نشوفوا une embolie pulmonaire c'est-à-dire une embolie pulmonaire c'est-à-dire غادي توقع une obstruction donc une obstruction au niveau des poumons نشوفوا donc l'hypertension artérielle pulmonaire وراني تكلمت عليها ثم la communication intraventriculaire قلنا لما toujours donc la valvule mitrale donc ما توقعش qu'on appelle une communication intraventriculaire ما بين الزوج البطين نشوفوها في لا valvulopathie droite ثاني c'est-à-dire au niveau des valvules pulmonaires et des valvules tricuspide ثم نشوفوها في لا بيريكارديت وتكلمت البارح لما تكلمنا على l'IDM l'infarctus du myocarde تكلمت بان القلب تاعنا عنده تراكش ما بين التراكش عندنا ce qu'on appelle le péricarde وتكلمت على لا بيريكارديت c'est-à-dire لا كوش الخارجه externe تاع لو كور قلنا لو بيريكارد قلنا لو ميوكارد وقلنا لوندوكارد. نروحو نشوفو l'évolution. Alors l'évolution, complications de traitement. Alors l'évolution, ces complications sont l'insuffisance cardiaque. Donc l'évolution, c'est l'insuffisance cardiaque aiguë et l'œdème aigu pulmonaire ou périphérique. C'est-à-dire غادي يتناسب مع les jambes donc et les organes digestifs. parce que تكلمنا على l'acide وقلنا باينه غادي يوقع un épanchement au niveau de l'abdomen. alors le traitement نهضروا توجور على l'arrêt du tabac التدخين. هو مطلوب ان هذا الانسان ما يدخنش ولا يحبس من التدخين. donc bien sûr il y a ce qu'on appelle une lutte contre le surpoids l'obésité يحرز روحه باش ما يزيدش في le poids c'est-à-dire في السمونيه. la réduction de consommation du sel هما كاع تطرقنا للامراض القلبيه قلنا المشكل الكبير هو الملح دونك لازم ينقص من الملح داكور. وقلنا ثاني il faut contrôler le stress des fois parce que المريض il va se stresser donc il faut toujours un soutien moral et contrôler le stress وبالتالي il faut de l'activité donc le traitement il faut de l'activité physique ça veut pas dire يجري ولا mais la marche suffit donc l'activité physique ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique des patients, on parle de ETP. ETP, donc, alors, pour le traitement, on va dire ETP, ça veut dire éducation thérapeutique du
éducation, ETP, éducation thérapeutique du patient. Donc, لازم هذا المريض تاعنا نعطوه واحد التربية علاجية thérapeutique du patient. Donc, les médicaments, donc il y a plusieurs types de médicaments. Généralement, les bêta-bloquants, les anticoagulants, les anti-agrégants coagulants. Alors, l'insuffisance cardiaque gauche. غادي نتكلموا على l'insuffisance cardiaque gauche. تكلمنا على l'insuffisance cardiaque droite. غادي نتكلموا على l'insuffisance cardiaque gauche. C'est l'incapacité cardiaque gauche, c'est-à-dire l'incapacité, c'est-à-dire غير ممكن. Donc, le cœur gauche, ما عندهش الإمكانيات, c'est l'incapacité, ما عندهش الإمكانيات à apporter le débit sanguin, c'est-à-dire le volume sanguin suffisant, علاش باش التانيك يمول les besoins, الحاجيات تاع l'organisme. Donc, les besoins de l'organisme. Alors, في les signes cliniques, شنشوفوا في les signes cliniques نشوفوا tout simplement كيما l'insuffisance cardiaque droite, l'essoufflement. C'est-à-dire la dyspnée, la difficulté respiratoire. Le malade se manifeste par une difficulté à respirer, alors liée à l'engorgement, liée à l'engorgement du sang dans les poumons. D'accord? Même je fais une fatigue qui m'achètera l'insuffisance cardiaque droite, je fais un gonflement de certaines parties du corps, et en particulier, c'est-à-dire au niveau du foie, des veines et des jambes. Bien, alors la cause, c'est tout simplement, تكلمنا البارح على l'idéal l'infarctus du myocarde, قادر يكون داير un infarctus du myocarde, قادر تكون عنده une hypertension artérielle, قادر تكون عنده une valvulopathie, قادر تكون عنده une valvulopathie, وطرقنا عليه valvulopathie, وقادر يكون عنده ce qu'on appelle un trouble du rythme cardiaque, تكلمنا على في le CG, قلنا في le CG لما نشوفوا le sinusal تشوف trouble du rythme cardiaque ou une fibrillation atriale. Donc بهذا سيدتي المساعدين ومساعدات التمريض ان شاء الله نستودعكم الله الذي لا تدعوا وديعوه وفي حصه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم.